Pero di lang sa nato siguro kayo ni Hukman ato sa paminawon, pero mag-expect yun na nga pabor-pabor yun ni ang pagpanggukod ni Remulla. Kay karon obserbahan nato daan sa pa sa mahimong ombudsman, naobserbahan nato nga ang puntarya niya ang mga Duterte baya. So maayong buntag kanatong tanan, ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat inyo mga par sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, murag karong adlaw man siguro manumpa si Boyeng Remulla nga siya ang bag-ong ombudsman. Pero di lang sa muhukom kayo ni Remulla, kay ato sang paminawon, ato sang obserbahan ng iyahang estilo kung wala ba ni halong pamulitika. Kay kung ikaw gitudlo ka pagka ombudsman, kinahanglan nga mayong laki ka. Kay ang trabaho aning ombudsman ang pagpanggukod sa mga kurap nga mga opisyal sa gobyerno. Pero makapangutana ba sa mga par, kay nganong si Remulla gitudlo man pagka ombudsman nga politician man ni si Remulla. Kung ikaw ombudsman ka, dili ka pwede nga mahimo kang ombudsman nga ikaw politician. Kay kung saan man mo pagpanggukod nga ikaw ombudsman ka, nya politician ka, nya ang trabaho sa ombudsman ang pagpanggukod sa mga kurap nga mga politician. Makapangutana ba sa inani mga par, kay daghan binaka-obserbar ni Boyeng Remulla nga iyang gipanggukod ang mga kaalyado ni Duterte. Mismo pagani si Duterte iyang gigukod. Kung ikaw ombudsman ka, dapat nakakastunga wala kay gidapigan nga grupo, wala kay gidapigan nga administrasyon. Kinahanglan nakastunga kung kinsa to mga politiko nga kurap, bisan pag kaliwat na nimo, bisan pag igunsa na nimo, dapat wa kay pilion. Kung ikaw ombudsman ka, dili man nimo kaalyado kontra nimo sa politika, nya mao ra imong gukuron, dili sad maayo nga ikaw ombudsman ka nya imong gukuron ang katura pong kontra nimo sa politika. Mao na nga kung naay ligsan, kung naay angayan nga suspensohon, bisan pag presidente pa, bisan pag vice president pa ka, bisan pag unsa kataas nga opisyal diha sa gobyerno, kung ikaw kurakot ka, dapat ang ombudsman dili magpili. Way igsuon, way kaliwat, basta kung ikaw ikaw ang ombudsman. Kay lisod masad kayo kung ikaw ombudsman ka, nya politiko ka, unya ang imong gukuron katura pong kontra nimo sa politika, unya ang imuhang kaalyado nimo, bisan pa ka ng kurakot, dili nimo gukuron kay kaalyado. Pareha ning Martin Romualdez ug ni Saldico, unya siya na may ombudsman karon, ay kung ina nga dili sa niya gukuron. Unya nahibaw ba yata mapar nga si Remulla kaalyado na niya si ni Martin Romualdez, Saldico. Naman niya sa administrasyon si Remulla, si Bongbong Marcos may tudlo ani. So siyempre kaalyado niya si Martin Romualdez, si Saldico. Kada bang patas nga pag-imbestigar ba, patas nga pagpanggukod ba, dili kay ang gukuron katura pong kaatbang sa politika. Kay makakuos magunaw og kagubot nya, kung makagubot kinsa may maapektuhan ang mga ang mga pobre may maapektuhan. Kanigod si Remulla ra ba, di ra ba nimo
mutuman sa atong balaod. Karon pa ta makakita og ombudsman. Karon pa ta kasugat og ombudsman nga Bindalo. Kung sa Bisaya pa, iyang gisalikway ang balaod. Iyang gibasura ang balaod. Pero di lang sa nato siguro kayo ni Hukman ato sa paminawon. Pero mag-expect yun na nga pabor-pabor yun ni ang pagpanggukod ni Remulla. Kay karon obserbahan nato daan sa upas sa mahimong ombudsman, naobserbahan nato nga ang puntarya niya ang mga Duterte baya. Nya karon kay plano siya nga iyang ugkaton og balik ang confidential funds ni Sara. Unya kung iya nang ugkaton og balik ay kung ina nga iyahaning talikdan ang kaso ni Martin Romualdez ug ni Saldico. Nga bilyon man na ang ilang nakawkaw. Manghinaot ang way trampas ning pagka-ombudsman ni Remulla. Manghinaot ang way pabor-pabor ang maligsan-ligsan bisan pag unsa kataas nga opisyal sa gobyerno nga kaalyado man o dili ligsan way pili-pili. So diri lang ta kutob. So daghan kayong salamat ug maayong buntag kanatong tanan.